Hello, friends. Welcome to another episode of Access ASU Sparky Spotlights. My name is Marcelino Quiñones. I am the Director of Educational Outreach for Access ASU. And we've got an incredible program today. We are going to be speaking specifically to the Tolleson Union High School District and Dr. Wilson, who is the Assistant Superintendent for Curriculum and Instruction. Pero también tenemos a mi colega, la asistente vicepresidenta Marcela López, que va a estar aquí para ayudarnos a traducir todo lo que nos está diciendo la doctora Wilson. Dr. Wilson, welcome to the episode. Hello, Marcela, how are you? Hola. Hi. Hello. So, Dr. Wilson, we had a wonderful conversation last week with Devin del Palacio, who's one of your board members, but we wanted to take an opportunity to speak to you directly from the district standpoint so that you can engage us a little bit more on everything that the Tolleson Union High School District is doing to continue to support their students in a college-going culture. So we really appreciate you joining us. Can you talk to us a little bit about the virtual learning aspect? Absolutely. So we were really blessed in the sense that we already had an online learning platform and that we were recently approved to have an online school. So our online learning platform is Edgenuity, and a significant portion of our staff had some kind of training or background with online learning. So when the public health emergency hit, in some ways we were better positioned than other districts. Our students had logged on in many of their classes into Edgenuity, our online learning platform, and our staff had some training or some background in how to use the online learning platform. So the health emergency hit right when we went into spring break, and we had all of spring break and then a few days after to get the remaining, to get our courses loaded and to get our students ready. And it took us till we took a few days after spring break, and by the Thursday after spring break, we were able to get all of our students loaded and ready to go for online learning. And we had to train the remaining of our staff. We have what we were called power users. Power users on the campuses trained the other users. The curriculum division created some training videos. But what we did after we got all of that up and going is we started to peel the onion back. We could see right away who had connectivity in their home, who could log on, and then we started to figure out and to reach out to the people right away. Why aren't you logged in? How can we help you? And then we started to say, okay, do you need connectivity? Do you need a computer? And then we started the technology deployment plan. And we have been activating that since, and we are working to close the gap, because we are committed to academic excellence and with this college-going culture. So therefore, we've got to close this gap and be sure that students have the technology that they need so that they can continue on with this last quarter of school. So that's really been our process. We were better positioned than some other districts, absolutely, because we had not all of our staff, but a lot of our staff trained, certainly. And our students got to get there, so we got to get the kids on the computers. Wow, that sounds terrific. Marcela, nos habla la doctora Wilson de los recursos que ellos ya tenían en efecto para aportar a los alumnos de una manera donde están aprendiendo virtual. ¿Nos puedes comentar de lo que dijo la doctora Wilson? Claro, doctora Wilson nos comparte que de una manera el distrito ya iba en avance, ya tenía un avance sobre el sitio de aprendizaje en línea para los estudiantes, porque tienen una escuela virtual. Entonces, con eso, el programa Ingenuity le dio la oportunidad de tener acceso a poner sus cursos en línea para todos los estudiantes. O dice, fuimos a Spring Break y al tercer día de regresar a la escuela, ese jueves, pudimos poner todas nuestras clases virtuales para los estudiantes que pudieran tener ventaja. Y con este programa en lugar, pudimos ver qué estudiantes estaban ya entrando al sistema, qué estudiantes no estaban entrando, y pudimos de una manera tomar una cebolla y capa por capa ir deshaciendo todo este sistema que se estaba poniendo en lugar. Entonces, si vimos que estudiante no estaba entrando en línea, ¿qué está pasando? Estamos mandando textos, audios, mensajes para los estudiantes, pero empezamos a intencionalmente marcar a esas familias que vimos que los estudiantes no estaban entrando en línea. ¿Qué son algunas asistencias que necesitaban? Tecnología, ¿qué era lo que estaba sucediendo para cómo podemos seguir ayudándole a ese estudiante? Porque en sí, dice, nuestra responsabilidad y seguimos comprometidos es al aprendizaje del estudiante.
pero también tuvieron la oportunidad de ver que nuestros maestros ya estaban entrenados y parte de ser una escuela que ya teníamos virtual, mayoría de nuestros maestros y personal ya estaba entrenado. Entonces vimos las escuelas, vimos cuáles son estos personal que son masters, que ya entendieron el concepto y nos pueden ayudar. Vimos el sistema en nuestro departamento de curriculum, cómo podemos ayudar a ellos también para que empiecen a implementar estas clases en línea para los estudiantes. Entonces dijo, en realidad vimos todos nuestros esfuerzos juntos y tuvimos de una vez una ventaja porque ya teníamos un sistema en lugar. Sí, estaban avanzado allá en el distrito. Dr. Wilson, can you talk to us also about how the parents can support their students in their extended learning program, learning right now? Yeah, absolutely. There's really two things that they can do. If they log on to our district's website and they use their student view account, these are the two things that will really help the most. Remember, our student view we've always had this as our platform. Students' assignments are in there. They can email their teachers. Their students' teachers right there. They can really do the lion's share of their communication right there off the student view account. Remember, grades are frozen. You can only do better during this time as a result of doing work. You go on the district's website, you can see the COVID-19 place that has all the critical resources students need right now. And you can see our partnership programs right there, like our Access ASU programs, like the American Dream Academy, Hispanic Mother-Daughter, CREO, all of those programs are there too. So go to your district's website and use your student view account. Thank you, Dr. We will share those resources on the caption of this message. Marcela, ¿nos puedes decir de lo que pueden hacer los padres, lo que recomienda la doctora Wilson para seguir aportando a sus alumnos de la manera que están aprendiendo virtual? Claro. Dr. Wilson nos comparte que algo que sigue siendo constante para nuestros estudiantes y nuestras familias es Parent View. So es un sistema que se usaba antes de esta crisis y se sigue utilizando y les da la oportunidad al estudiante de ver sus calificaciones, entrar en el sitio de internet, en el sitio de Parent View, y de una manera en que les puede ayudar es ahí mismo pueden comunicarse con los maestros, pueden ver tareas para los estudiantes y qué es lo que pueden hacer. También algo que nos comparte es en el sitio de internet de Tolleson tienen COVID-19, donde el distrito puso todos los enlaces de recursos que existen para tanto los estudiantes y las familias, pero que nuestros programas siguen en lugar, como programas como American Dream Academy, el programa Madres e Hijas Hispanas, la Academia del Sueño Americano, TRIO, esos programas existen, todavía están ahí en apoyo para nuestras familias y estudiantes. Bien, y nosotros vamos a compartir esos enlaces aquí en este video para que la gente tenga acceso a eso. Dr. Wilson, did you want to add something? I just want to say Student View is the most critical place to go, and sometimes Parent View has been working. We've had some tech glitches and sometimes it hasn't, so I just want to be clear about that, but Student View for sure will work. So that's why I've been directing people to Student View. Claro, Marcela. Sí, perdón, Marcelino. Algo que nos quiere recordar es Student View es ahorita donde debemos de poner todos nuestros esfuerzos, asegurarnos que estamos entrando a ese sitio y una manera que los padres pueden ayudar a los estudiantes a hacer esas preguntas. ¿Estás entrando en Student View? Porque dijo que el Parent View ahorita hay veces como que funciona, hay veces que no, pero sabemos que Student View está totalmente al corriente. Sí, que se vaya la gente al Student View. Dr. Wilson, can you talk to us also about the meal distributions that Tolleson is doing in order to continue to support the families? We have been so very blessed by our community outpouring of love. And I just want to say, we love giving the meals as well. We finally get to see our kids and our families, and we have been missing them so much. So a conservative estimate is that as of right now, we've given out about 24,000 of our grab and go meals, which we are delighted to do. And our partner districts as well are giving out meals to their families. We have 5 partner districts that serve their K-8 students, and we have our lovely 9 through 12 students. So just want to say they're Mondays from 4 to 6, and we do them every Monday. There's breakfast. 5, they're meals for the whole week, I should say. Breakfast, lunch, and a snack in there to last you for the whole week. So we love seeing everybody. Mondays, 4 to 6, grab and go. Dr. Wilson, you called it a conservative estimate. I'm going to call it
an amazing estimate. 24,000 meals served for the Tolleson families is wonderful. Marcela, ¿qué nos cuenta la doctora Wilson sobre el servicio de comida que ha dado el distrito a las familias? Lo primero que nos quiere recordar es que este servicio es para nuestras familias y estudiantes de Tolleson y son los lunes de 4 a 6 en un sistema que le llaman un grab and go. Agarro y me voy. Entonces, el estudiante mantiene en su carro y son alimentos para toda una semana. Viene con almuerzo, lonche y algunos snacks para el estudiante. Nos comparte muy emocionada que algo que ellos extrañan mucho son los estudiantes y las familias, o para ellos también disfrutan el poder dar estos alimentos porque extrañan a los estudiantes y nos comparte que desde que no hemos regresado a la escuela, ellos han dado 24,000 alimentos a las familias de Tolleson. Dice, es un número un poquito conservativo, pero son el acceso de que nuestras familias siguen comprometidos con sus lunches, sus almuerzos y sus snacks para ellos. Y yo le dije a la doctora Wilson que es una cifra conservativa, pero es una cifra impresionante, 24,000 almuerzos, lunches y comida es algo muy impresionante. Dr. Wilson, we'd like to conclude with this. We've been wonderful partners between ASU and the Tolleson Union High School District. Can you talk to us from your perspective about some of the resources that we've been able to collaborate on with ASU and Tolleson Union High School District? Absolutely. I would say a recent resource that's been fabulous is ASU for You. And just so the community knows, back to using our website, we've got it right there as a resource for students, and also we've been using it for our staff. So ASU for You is a really helpful resource because it's got all kinds of academic resources to help students and beyond what's available for students in Edgenuity. And for teachers, we've been using, as the assistant superintendent for curriculum, I've been using it with my staff to help them to find resources for teaching, to help them with labs, for science, projects, to go with, so that it's not just all online learning. So we just can't say enough about how good, what a great quality resource this has been. And we want to make sure our community knows it's a resource right off the Tolleson Union High School District website, and you just click right on COVID-19. It's in our resources, and it's ASU for You. Dr. Wilson, thank you for sharing that. Marcela, como tú sabes, ya hemos sido colaboradores con el Distrito Escolar de Tolleson por muchos años, pero la doctora Wilson nos comparte unos de los recursos que la Universidad Estatal de Arizona, la ASU, está ayudando a ese distrito. ¿Nos puedes comentar de esto, por favor? Claro que sí. Dr. Wilson nos comparte que nosotros seguimos tanto igual que el distrito, la Universidad Estatal de Arizona sigue buscando recursos en cómo poder ayudar al distrito de Tolleson y todos nuestros estudiantes en familias y distritos que trabajamos con. Y una de esas oportunidades es ASU for You. Como podríamos decir en español, la Universidad Estatal de Arizona para ti, para usted. Solo les da la oportunidad como la subsuperintendente del distrito, enfocada en currículo para los estudiantes. Cuando ella recibió ASU for You, dijo, es lo primero que implementé tanto para nuestros estudiantes, pero también para nuestro equipo de nuestra escuela, maestros, todo el personal, porque de una manera pueden continuar a tener ventaja de eso. Sabemos que los estudiantes ahorita están aprendiendo virtual, pero ¿qué son algunos otros recursos que existen que el estudiante puede participar, como en ciencias, que tal vez la universidad puede ayudar a implementar tanto para el estudiante y para el estudiante, pero para el estudiante y para el padre, pero nos quiere recordar que para poder recibir o buscar esos recursos en el distrito de Tolleson, en el sitio de internet, su página de internet, perdón, puede usted ver todos los recursos y ASU for You es uno de esos recursos para el distrito de Tolleson. Sí, y ya mencioné esto, pero nosotros vamos a compartir esos enlaces para que la gente tenga acceso a ellos inmediatamente. Dr. We so appreciate you taking the time to share with us what the Tolleson Union High School District is doing to continue to promote a college-going culture, all that you're doing for the students and the parents. Extraordinary efforts. Thank you so much. Marcela, muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que ha dicho la doctora Wilson y realmente da una idea de todos los esfuerzos que está haciendo el distrito para aportar a las familias. Muchas gracias. Thank you both. Gracias. Gracias.